Good morning, Philippines! At man iti success story itangal daw. Amuyo kadi kabombo na siya sino ti kaunaan a visually impaired bar passer iti Pilipinas. Amuyo kadi ang nagtao daytoy iti syudad ti Baguio. Isunakit ni Anthony Mark Imokling. Ni Anthony Mark Imokling katagtawan ita iti 35 ket 5. Tinanang na ani Angela Imokling ket may sa negosyante. Wenno gilaklako iti nagduduma a frozen products bayat at itatang na ket may sa taxi driver. Ni Imokling ket tubot ti syudad ti Baguio. Naggraduari di Baguio City National High School Bakakang Annex iti taon 2013 ken iti School of Law iti University of Baguio iti taon 2017. Sigon kini Imokling, visually impaired iti agtawan daytoy iti upat gapu iti pannakasagrap na manipod iti myopia wenno nearsightedness. Gapu iti daytoy nagar-aramatan daytoy iti glasses wenno antiukos iti kaubing na. Agtawan mat daytoy iti 10 iti nabulag daytoy gapu iti retinal detachment. Ni Imokling ti inauna kadagiti dua nga kakabsat. Nang rugi ti panagayat ni Imokling nga agbalin ang may isang abogado iti panagdengdengag na ti radyo iti lolo na. Ti disabilidad na ket sana nagbalin alapad iti pananggunod na ti arapaap na nga agbalin ang may isang abogado baban ti tulong dagiti mangsupsuporta ang naganak na. Inaramid amin ni Imokling ti kabalan na iti panagadal aging gaan nakapasa iti may kapat agundaway. Bayat ti panagadal ni Imokling, imbinglay na at paborito na ang subject ket ti constitutional law ken criminal law. Kalpasan ti upatatawan, nalpas na ti panagadal na ket nagbalin a cum laude, aging gaing intuloy na iti law school. Adaman ti mangko-questionar ti kabalan na, ti suporta ti pamilya na ti mangipapaay ti pigsana. Imbin sa binsana akalpasan ang naglepas ni Imokling iti taon 2017 dago sa nagtake ti bar examination ngem saan ang nakapasa iti umuna agundaway aging ga makapasa iti maikapat a panagpadas na. Damag dagiti daduma kasano ang nagtake ti bar exam ni Anthony asaan ang makakitkita. Sugon ken kuana computerized ti panagtake na. Nag-apply dayto iti Korte Suprema ken adda ti indesignarda nga encoder para ken kuana gaputa adda ti specific software amar-aramat ti panagtake ti examination. Basbasaan ti encoder ken Imokling dagiti questions bayat nga ibagbaga na ti answer wenno sungbat na bayat a maitatype daytoy iti laptop. Malaksid iti encoder adda pay ti maysa a supervisor wenno proctor nga agbanbantay ken kuana. May basar iti listaan nga inruwar ti Korte Suprema. 3,992 ti nakapasa iti bar exams manipod 89,183 examinees iti Nobyembre iti taon 2023 wenno katukad ti 43.47% national passing rate. Ni Imokling ti may ika 1,407 manipod iti 3,992 passers. Kabayatan na maragsakan mat ti inana. Sigon ken kuana sulit ti panagilako ken panagpasada ti taksi ti amana gapo iti nagragpat ti anak na. Maysa kadagiti arapaap ni Anthony ket matulungan met dagiti kapada na a public servant, human rights advocate ken maipayan ti boses dagiti pada na a persons with disabilities. Hirap doble siguro sa regular na students. Yung regular na students nahihirapan na. How much more in my situation, I'm using regular computers na may screen reading software. Tapos yung screen reading software na yun yung mga nagbabasa ng mga books ko to read for me. Parang I will just plug in the software nung reading material and I will listen to it. Ganun na po ako mag-review. Parang pinapakinggan ko na lang for the rights of persons with disabilities. Kasi we are one of the marginalized sector in our country. So, nung naging visually impaired ako, there are a lot of challenges and
if I will be able to pass the bar exam, maging lawyer, my voice is stronger to advocate for a better future for fellow persons with disabilities. Hindi pumasa, it's not the end of the world. Sabi nga yung bar exam, pwede nyo pa rin kunin, pwede pa rin kayo mag-take. The bar exam result does not define who we are. Yung pagpasa lang ng bar, it's just a stage na kaya nyo rin gawin. Nauna lang kami, susunod din kayo. Nangangarap maging abogado. Isipin natin yung pagiging abogado is a sacrifice for the people, na hindi porkit naging abogado ka is mas magaling ka na sa ibang tao. Pag gusto mong maging abogado, dapat naka-ready ka na mag-sacrifice for your fellow citizen dito sa bansa natin. Daytaman iti success story ti Good Morning Philippines. Ito'y pagayim Bombo Benjo Guzman. Kanda ito iti Bombo Radio Philippines. The number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo.